Hey everyone, welcome back to my channel and welcome back to my another new blog. I hope आपण माने समस्ते भले थे। तो आउ गोटे फ्रेश ब्लॉग को आपण मानक ढेर सारा स्वागत। तो चलते वीडियो स्टार्ट करवा। वीडियो अधा थिला तो आमे कोणार्क रिटर्न कलु। मंदिर तो बेसी बुली पाइलुनु माने मंदिर भितर को जाई पाइलुनु तो रिटर्न कलु। इते प्रबल गहल प्रबल मात्रा रे खरा होजी। मंदिर भितर को एते पे जाई पाइलुनु एते गहल थिला। हमर पुरी जियार थिला तो पुरी रे लेट हेले काले दर्शन कर परमुनु सेति पे हमें कोणार्क मंदिर भितर को जाई पाइलुनु। तो एमती वीडियोटी देखंतु जान पाइबे हम कोड कोड जाउछु। प्रबल गरम झाड़ बोई आक्रांत ये दौन पैसा 10 टंकिया तो ये जड़े हैंडिक्याप्ट हाथ नाला से मौसा जड़े के खरार ये बसते मत देखिक बहुत माने दुख लगे माने सी से सक्षम ना कि इनकम करने तो से माने यही टाइप रि से इनकम करने को भाभी नहीं किसी खाइबन चल आग पूरी की अभड़ाटा टे भलसे तो आमे बुलवाक आसचे आमे एमती माने बाज्य खर्च भी किछिटा कर दोचे जदि सेही बेले मनुष्य को किछिटा सहाय्य करबा तो सेटा आम पे भगवान आमको सहाय्य करिवे। तो आपण माने जुआड भी जाउचंती सेही परी मनुष्य को देखिले निश्चिंत आपण मानक पाखरे जेतिकी थाउ सेतिकी आपण माने सहाय्य करिवे देखिबे निजको भी शांति लागिबा आ से लोकटीर भी माने किछिटा सहाय्य मिल जिवो। एते खरारे से माने बसिथिले माने आपण मानक भी देखिले आपणको हृदय कांदी उठिबा आ सहाय्य करियाबो हाथ बढ़ाई देबे। तेणु करी आपण जेतिकी सक्षम करिवे। तो छाड़ंतु से दुखद कथा बहुत हो गला। आमे रामचंद्र माने समुद्र कूल को पलि आसचु एंजॉय करचु। तापर बाली रो जो तातीर मजा आपण माने वीडियो देखले जानि पारिबे। डर लगुच समुद्र को जी गोड़ ओदा बाली रे उठिकी जाई होनी केमिति बुझाबा तमे एते जोरे डग डग मारी जाउछ सतरे मु जाई पारनी जिया कष्ट होउची बाली रे भारी उपालो गोड़ कोन हो जाउछ बाली रे उठिकी जाई होनी। ओहो हालत ढिला उपालो गोड़ पूरा बाली गला फोटो खाई देखु ना धोईनी आ कौन करछि देव माड़ी आइला जे मु गोड़े आ चढ़ी पड़े बापा भी उठी पार ना बुझा बापा उठिकी गलनी गाड़ी पे ऊपर को पलि आइलु समुद्र लहड़ी भांगुची आम ऑटो ये ठिया माँ को डर लगे माँ गला कौन कर समुद्र पंता बुली बुली किणा किणी करी सब नहीं जापटे आंटू अंटा रोग भल हो बुझा बांध शहे टाँग ना भल नहीं नवग्रह 9टा दीप नहीं 100 टाँग ना कि रामचंद्र
ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଟିକେ ବୁଲିଲୁ ଆସିଲୁ ମାର ଦି ମା ଯାକ ଆସିଛନ୍ତି। ତରଭୁଜ ଖାଇକି ଯିବା ନା ଆଖୁରସ ପିଆ। ଆଖୁରସ ସେଇପଟେ ଅଛି। ତରଭୁଜ ଖାଏନା ଆଖୁରସ। ତରଭୁଜଟା ଖାଇଲେ ସବୁଆଡେ କାମ ଦେବ। ଆଖୁ ରସଟା କ'ଣ ପାଣି ଭଳିଆ ନା କୁଆଡ଼େ ଲାଗିବେ କିଏ ଏପଟେ ପୂଜା ବାବା ଯାଇ ସେଠି ଏ ଗଛରେ ସବୁ ମାନସିକ ଡୋରି ବନ୍ଧା ଅଛି। ଯିଏ ଯାହାର ଯାହା ମାନସିକ କରିଥିବ ସେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାର ଡୋରି ବାନ୍ଧିଥିବ ଗଛରେ ସବୁ। ଚପଲ ଆଣ ଏଇଠି ରଖ। ତ ରାମଚଣ୍ଡୀ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼ରେ ରାମଚଣ୍ଡୀରେ ଗୋଟେ ବର ଗଛଟେ ଅଛି। ସେ ବର ଗଛରେ ସବୁ ମାନସିକ ଡୋରି ବାନ୍ଧନ୍ତି। ଯାହାର ଯାହା ମାନସିକ ଥିବ ସେମାନେ ଡୋରି ବାନ୍ଧନ୍ତି। ତ କେତେ ପରିମାଣରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ମାନସିକ ପୁରା ହେଲେ ସେ ଡୋରି ବୋଧେ ଖୋଲନ୍ତି ଆସିକି ଆଉ। ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲୁ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଠି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଆଲାଉ ନଥିଲା। ତ ଫୋନ୍ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ସେଦିନ ବହୁତ ଗହଳି ଥିଲା। ତାପରେ ଏତେ ଖରା ହେଉଥିଲା ମାନେ ତୁମକୁ ପ୍ରବଳ ଶୋଷ। ଅଳ୍ପ ବାଟ ଚାଲିକି ହେଇଯିବ ଶୋଷ କରୁଥିବ। ବାପା କହିଲେ ଆମେ ତରଭୁଜ ଖାଇବା। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଆଖୁ ରସ ପିଇବା। ଆଖୁ ରସ ପିଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ ହେବ। ତ ମୁଁ ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଖୁ ରସ। ମୋର ଆଖୁ ରସ ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ତ ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରି ପିଉଛି। ବାପା ଜେଜେବାପା ମା ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆଖୁ ରସ ପିଉଛନ୍ତି। ତ ଆଖୁ ରସ ମଜା ନିଆରା। ମୋତେ ଆଖୁ ରସ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଯେଉଁଠି ଆଖୁ ରସ ଥାଏ ମୁଁ ଆଉ ସବୁକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ସେ ଆଖୁ ରସ 2-3 ଗ୍ଲାସ୍ ପିଇଦିଏ। ତ ଫାଇନାଲି ଆଖୁ ରସ ପିଆ ସରିଗଲା। ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ମାନେ ଏଠୁ ବୁଲା ସରିଗଲା ପରେ ରାମଚଣ୍ଡୀରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ପୁରୀ ଯିବୁ। ଆଇଦର ନାଇଁ ପୁରୀ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବାଲିକପିଳେଶ୍ୱର ପାଖକୁ ଯିବୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ବୁଲୁଛୁ ପର୍ସ ଆଉ। କିଣା ହେଉଛି ନା କ'ଣ କିଣା ହେଉଛି? ରୁମାଲ। ପୁରୀ କେତେ ବାଟ ଲାଗିବ? ଅଧଘଣ୍ଟା ତ ଲାଗିବ। ପୁରୀ କ'ଣ ଅଧିକା ଲାଗୁଛି? ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଉରି ପିଲାଟା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଗୁପଚୁପ୍ ଦେଖିବି ମୁଁ ଯାହା ଖାଇଥାଏ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଏ ଗୁପଚୁପ୍ଟା ଦେଖିଲେ ଆଗ ବେଶୀ ଖାଇବିନି। ସେ 10 ଟଙ୍କାର ହଉ ପଛେ 20 ଟଙ୍କାର ହଉ ମୋ ଖାଇବାଟା ଫାଇନାଲ୍। ତ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଦେଲି। ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇକି ଆସିଗଲୁ ଚଷମା ସେଣ୍ଟର ପାଖକୁ ଚଷମା ଟିକେ ନେବା ପାଇଁ। ସାନୁ କହିଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚଷମା ଆଣିବୁ। ତ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚଷମା ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ଗୋଟେ ଚଷମା ନେବାର ଥିଲା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଚଷମାକୁ ମାନେ ଦେଖୁଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ନିଜ ଉପରେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତ ଏଠି ଚଷମା ମୁଁ ମିରରରେ ଦେଖିବି କ'ଣ ମୁଁ ନିଜ ଫୋନରେ ଦେଖୁଥିଲି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ସିଏ କହିଲେ ମିରର ସେଠି ଅଛି ଦେଖ। ତ ଫାଇନାଲି ମୋତେ ଏଇ ଚଷମାଟା ପସନ୍ଦ ହେଲା। ଦେଖାଯାଉ ସାନୁକୁ ଆମର ପସନ୍ଦ ଆଉଛି କି ନାହିଁ। ପାଣି ବୋତଲ ପାଣି ବା ମୁଁ ଫ୍ରିଜ୍ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଆଣିଥିଲି। ସେ ବା ରଖିଛି ସେ ଅଟୋ ଦେହରେ। ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଆଣିଥିଲି ପୁଣି କିଣିକି ଗୋଟେ ପାଣି ଆଣିକି ପିଉଛି। ଆରେ ସେ ରାମଚଣ୍ଡୀରୁ ଫାଇନାଲି ବୁଲା ସରିଗଲା। ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ପୁରୀ। ଆଉ କୋଉଠି ଅଟିକିବାର ନାହିଁ। ପୁରୀ ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ। ବହୁତ ଗରମ ଆଉ ବହୁତ ଭିଡ଼। ଆଜି ଯେହେତୁ ସଣ୍ଡେ ଅଛି ବହୁତ ଭିଡ଼। ସିଏ କୋଉଠି ବାଉଳା ହବ? କେବେ ବାଉଳା ହବ? ସେ କାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବ ନା କ'ଣ?
ସେଇଠି କୋଉଠି କଡ଼କ ସେଇଠି ପାନ ଅଛି ପାନ ଗୋଟେ ଏମିତିକା ଖାଲି ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। ଆସିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ମୋ ପୋଟଳି। ପାନ ଖାଇବି ବୋଲି କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲେଣି। देख चषमा पिन्छु म देख चषमा पिन्धि स्टाइली मारुछु रे ता खोल नाଇଁ एमती तो रामचंडी एटारे तो रामचंडी बुलाबुली सैला आम एबे चालू सीधा पुरी आउ कोडी बाटर अटकी आम ब्लॉगिंग करूँ मो फोन रे कहूँ कथा ब्लॉगिंग करुच्ची बापा कौन क्या कहूँ नीरू माँ ये पान अटकी आम खरार पूरा आक्रांत हो गलु चालू अटो ठेकी बापा एथर फाइनाल पूरी तो आहरी पुणी बालिकपेश्वर जी तापर पूरी से बहुत बाट आज बुलाला आज प्रबल खरा आज प्रबल भिड़ प्रबल सब प्रबल तो आमे आसिकी पहुँची गलु बालिकपेश्वर पाखे तो सबू जगार मु चेष्टा करुच्ची किसी क्लिप नवापाई बट भितर को गले सीटी फोन अलाउ ना तो आपण मानू किसी देखे पारनी खाली कहूँ मुझे जगह को जाऊँगी तापर बास बाहर टे देखे दूसरी भितर को किसी देखे पारनी तो ये चेष्टा करुच्ची देखापी आपण मैंने देखु बालिकपेश्वर जो मैंने देखी जो मैंने देखी ना मो वीडियो माध्यम देखी दिंतु बालिकपेश्वर बालिकपेश्वर मंदिर को आसचु यहाँ है बालिकपेश्वर मंदिर देखिले तो फाइनाली यही मंदिर रे मुझे वीडियो कर पाइली फोन अलाउ थिला तथापि मुझे लुचि लुचि करता काले किए पार्टी कर तो आपण मैंने यूट्यू ठाकुर को मुंडिया मार दिंतु मो ब्लॉग माध्यम आपण मैंने बालिकपेश्वर मंदिर को देखी दिंतु ठाकुर पाखे प्रसाद सेवन तो व्यवस्था अच्छी कि आम पूरी जीवु पूरी रे सिटी प्रसाद सेवन करूँ अभड़ा खाइबू तो ये आ कौटी से खाऊँ तो आम बाहर जा प्रबल मात्रा ठाकुर लिंग आसिक माँ चले एबे बालिकपेश्वर पाखर बुला सरला एबे आम जीवु पूरी के जानी बुझा बापा कड़े गले सी गाड़ी ठेकी पलि बुझा बापा गाड़ी ठेकी पलि कार आखु रस पीले पेट कौन पेट खाली था बालिकपेश्वर मंदिर जहाँ दर्शन हो आउ खाली रही पूरी जीवु जगन्नाथ तो आपण मानक मु कहूँ पूरी जीवाई किंतु पूरी रे मु किछि वीडियो बन पाइलेनी कि ठाकुर को ठीक से दर्शन भी कर पाइलिनी तो वीडियो रे आपण मानक मु क्षमा प्रार्थना करुच्ची आपण मानक कहीदेली मु पूरी माने बुलेनी भी देखी तो वीडियो भल लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु आउ गोटे नुआ वीडियो आपण मान सहित देखा से 15 टिल देन करबा।